أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص من اللہ تعالی عام مہربان والا و خاص رحمت والدے. الحمد للہ رب العالمین. طول صفتنا دخلائی تو خاص اللہ لرزی رب العالمین سفالنا کن کے دخل عالم دے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمت والدے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزارے. إياك نعبد وإياك نستعين خاص تعالی را بندگی کوم او خاص تانا مدد غاڑم. اهدنا الصراط المستقيم لكن لرا بسید الارواندے. صراط الذين أنعمت عليهم لار رائے کسانوں خاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناو کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرے شدے باغی باندے و ندی بیلارے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب ہے لا ریب فیہ نشتہ شک پری کتاب کے. ہدل للمتقین پورا لار خودن کے دے متقیان ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب حوادی متقیان چیمان لری پاپٹو خبرو شراغلی دا اللہ دا طرفنا. ویقیمون الصلاة و پابندی کئی دمانزو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او بعضی دا غمالنا شورکڑی منگا دیتا خطقید اللہ بلار کے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ومتقیانا خلق دیش ایمان لری بھاغیش نازل کرشو تاتا. وما انزل من قبلك فائش نازل کرشی استان مخیم. وبالآخرة هم يوقنون وبآخرت بانے ہم دی یقین لریم. اولئک علی ھدی من ربهم صفتن والا کلک دی پر ہدایت بانے شدید رب دا طرف نریم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَدَا صِفَةٌ وَعَلَى ذِي بَشْكِدٌ كِرِيدَ اللَّهِ عَذَابْنَا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیننا کسان چکو پر اکڑے دے عنادن. سواء علیہم برابر حال دے دلیم. انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا او یرا نورکول استادی لرا. لا یؤمنون ایمان روڑی دین. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگول دے اللہ تعالی ددی پزرونو او ددی پغوگنو ماندے. وعلى أبصارهم غشاوة
ودری پستر گوانے آس قسم پر دیدی ولہم عذاب عظیم اور ددید پر عذاب دے لوی شان والا